बिसिकातालनि याप्रि हायकेबा ओ बिसिकातालनि याप्रि सेथानानो तिनि जों अतिदु हातिनि कायसा तुइदु स्पुटिं क्लाब रकनि बिसिंति तिप्रा सारकनि हुकुम मुकुम हायकेबा तिप्रा सारकनि चामुं नमु अरवा जों ट्रेडिशनल फुड फेस्टिवल आबा हिखिनिनो जों अर बेनार बाहायनो नखाता हमके जों आबा हिकेनो ओ गामि आमचाइनि जे तिनि तुइदुलि तंनाय हायकेबा तिनि ओ तुइदु स्पुटिं क्लाबनि नाइकल फां हायकेबा तिनि जे ओ फुड फेस्टिवलनि कम्बेनार हायके तिनि अबहाय पक्रारक बाय कक सायुनेलेने अरनि जे ब्रक आसक तिनि अबहायके तांगै नाइथखाय तांगै हायकेबा बरनि लुकुरकनो तुबुय अब तांरिखा तिनिनि जे अबहाय हायके जों अबहायकेनो साइमानो अर बिसिबानि यापि सेवै ब्रक तिनि ओ फुड फेस्टिवल स्नामजाकमानि ओ बिसिबानि यापिरिवनो तिनि ब्रकनि बिसिंतै गोबांमानो जों ओ नखा सालतामनि तिनिनि ओ पाइथाकनि नाइरुकमुं ब्रकनि ओ फुड फेस्टिवल हायकेबा तिप्रा सारकनि हुकुमु मुकुमु ओ जाजाकनाय नंजाकनाय लाइ थांजाक आबुति रकनो संजामानि तिनि ओ नखा सालतामनि बागै फियाबा तिनि आहायकेनो जों अर नुखा गोबां कुकनो कक रक बाहायनो खानाका जों ओ नखा सालनायनि जरावताम के जों ओ तुइदु स्पुटिं क्लाब हायकेबा लुको हामक्राय इनजि बदर रकनि बिसिंतिनो तिनि ओ याप्रि सेजाकमानि लुको रकनो तिनि गैरैनो खुंचो ग्या रकनो बो ब्रकनि बिसिंतै गोबां कुकनो कुतुं मानै हायकेबा गैरैनो खुंचो ग्या रक लेखा परिमानिया आबुति रकनो खाता कलम परि पाइमानिया आबुति रकनो न चिंतिनि याफारमानि आबाहायराव बाहायनो नगो तिनि तामके चिंतिनि अबनो ब्रकनि बिसिंतै साइमा लायनाय तिनि ओ खाता कलम पाइमानि बा तिनि अबाहाय खायलायमानि लुकुसु बामंगरि मानि साबुनि याप्रि बे ब्रक तिनि अबाहायके रि माखा आबुति रकनो न ब्रकनि बिसिंति साइमा लायनाय चिंतिनि अर ब्रकनि जे तुइफां अक्रा हिंजाकनाय हायकेबा अक्रा रकनि बिसिंतिनो ओ ककाहाम सावैनायलायनाय ओ बिसिकातालनि जे ओ टेर हायकेबा तिनिनि जे ओ बिसिकातालनि फुड फेस्टिवल ओ जागाव बाहाय दं दादा सागादि ओ बिसिकाताल belai hambai kaham no tongo kai belai kan hambai media person no tini chini o food festival no cover khainani phaimani bagai kai norokni bisingtei chung o pandao phainai salnei ongkha tini bai saltham eba paithak ni sal chung je phainai chini o pandao jotono no khaka hambai lamsogo tei bisikatalni khaka hambu ya farsogo kai tini to paithak ni sal kai chini oro to tini ni pandao narwai okra ongi phaimanjak phainani kok tongo TTAADC hapangni samung tangnai jarifang okra boron ganang sar purno chandra jamatia tei boni loge phainani kok tongo executive member bo borom ganang sar Komal Koloi tei chini o amchaini MLA borom ganang Pathanlal Jamatia tei chini o amchaini no MDC borom ganang Sadagar Koloi bo haino tini ni pandao borok phainai oro chungbai manjak phainai tei aboni selai taibo khao tongthongmani kok hingke tini chung tasingono kaisa kokdukni bisingtei kwrwngai sawi mankha chini amchaini MDC janok kok kaham kaisa rohorka abungkha fatar haste hayakeba chini Assam haste ni bo haino tini chini oro narwai ongoi phaimanjak phainai chini traditional chamung kanmung nungmung aborok no borok bo haino enjoy khainai ba nainani phainai amhai hinai janokok tunni bisingtei sahormani aboni bagai chung taibo excited chung taibo khao tongthokma manlaijak tei abono kari bahaino o sakango chengsamani salo EM borom ganang Komal Koloi bochono salangmani kok tongo Jammu Kashmir haste ni bo haino chini oro tini narwai rok phaimano abahai aboni bagai chung tini taibo kisisa gabang kok chung tini khao tongthokma manlaijak borok phaika ke chung taibo excited ongnai tai chini je culture chini tradition chini je root yafang yarung boroni hoite chung chengi phaika aborokno chung borokno phunuknani kaisa rangchakni sep chung oro mannai hinai kha khlai दादा हायके अबहाय तिनि कतर सामु खायजाकमानि बा कतर याप्रि सेजाकमानि नरकनि बिसिंति तिनि नुखुं चुगियारकनि गानाव बाजामानि अब तिनि ताम नवान सगै नरक अबहायके गरै नुखुं चुगियारकनि गानाव तिनि अबहायके बाजावै थांनानै नांखा आं आरो जागा किसिसा उलट थांसिनाय आं अबनो साग्रानाय पयला उजे 5th ट्रेडिशनल attire and food festival ताकलायबाय बिसिकबा एक्चुअली चिनि ओजे फूड फेस्टिवल अब किन्तु सेकेंडारि सि चिनि
asol nahar mungu kangkai chung chini club chengmani to kisisa khela dula thungmung baisi chengjak fia chung thungmung ni loge loge chini tabuk joto nislai kotor nahar mung kangke kurui rokni biala kalainai rokni chugya rokni gana o basanani abo ongka chini joto ni sekang nahar mung chung sporting club ang joramang kangke no kokno sawo chung buini no kabai bu nogoi mania chung bui cherai pori mania ongai tong kangke chini khunjuro o kokrok sokai kangke chung loge loge no thangai je chuksak chung thangai chubalayo abono karai kebuni nok khamka ke tago thangnai obo je flood ongmani kotor kuk Tripura haste o je natural disaster ongmani o jaga rogo bahani chung achugui tonglaya chung je mansak chubalayo tamni hinba chini club ni member rokni kaisanu moto abongkha chung riwi thangnai chung mannani bagai chini club ni membership ke ungya riwi mangkha hangka kesi rinani moto bakha tongkha kesi kha kuar tu boise bo chini club ni membership manau rinani bagai si chung club membership chung riwi mangkha kesi khawo tongthok mamanu chubawi mangkha kesi chung khawo tongthok mamanu oponu chini main nahar mo dada haike tai kaisa je chung to orof hai nogo nokha o nokha salnai ni je tipra sarok ni laibuma phunuk jakmani haike ba chung tini chini tipra juk hinjaknai rok sikli rok o jaga o jotono je o dang sawo kanai ba o monjo kanai rok tini bauba haike kok khnarika tini chini hukumu mukumu kanmung chumung rok no ti aba hai rok ti bo wan sogmung tini ma haike wan sogi tini oba haike program no snam jakha sagal au abo chini kaisa obo naharmung traditional abo chung jotono saimano 90s rogo chini kanmung rok chini chamung rok 90s rogo ekdom kamaja khaisungui tongmani je babi huk rajnoitik babi huk ba chini society ni bisingti phanongthun chung abno taisa revive khainani chenglai tabu hunga ke chung peak ba extreme jaga o sopaijak chini tradition chini rim chun kanmung chumung phia tabu globalization bisayo nongui tongo aboni bagai chung social media rogo nugo program rok ongkha ke superstar rok hnai tam orchestra rok hnai chung nugo aro jaga rogo chini tipra sarok tabu chung abo social media rogo nogoi tongo Bhojpuri je orchestra Bhojpuri je superstar abo rok no sanusi lainani nai tonglai baikha chini kanmung chumung rok mosamung rogo o ri thuk thaya rok o jeans ekdom phatijak kanai mosama rok obotui rok no chung mane chung kuno din tolerate khaya chung abono naiya aboni bagi chung puila food festival ni jorani simino chung je dangsa snamu o dangsao chung chala rok nile bipak maintain khaipai meya fia buri rok nile chini o dangsa sakao buri rok kanani ka ke boni full chini traditional dress chumoi no ma kanai bo o jagao je sapano performance khainani phaitun bo jesu kotor singer phanongthun bo jesu kotor star phanongthun chini o dang sao sakao kawi tomung no bo performance khainani ka ke bo chini traditional dress chini attire abo kanai no ma phainai abo chini naharmung tamni hinba chung buibai busuklai hunjak tongsinai ba chung buini bosongbai hunjago chini tipra sarok nainai diba nung jekono program phan hundi chung horni program ong khang keno chini kaisa kok asai phayo abo ongkha buskanga hangke program khayo resap layo uklogo hangke chakrub layo rokhnai kok kau joto jagaono fia chung smai tangjak sporting club joto din porjonto oba hai program khainai chung chuk kha hangke khainai chuk ya ke khaya fia jandi mundani fanbai chung jibono phano langmao chung wansugui phano maya omai ke program khainai abo chung smai tangjak tei chung Tripura hasteni joto khaka hamlukuroni thane obono ochini program ni bisingtui kok kachanani musu faidi chung bubuini bosongbai busuklai yasi surjagai tongsinai ba norokni bosongle program ong khang ke cherai ke chuak nangoi lama rogo kalaijak ongu lama ganda rogo masalayo kheto rogo masalayo obo belai muchangya tai belai naithogya ke chungchini o terni kholao chung je mansak abno strictly chung abno discipline ni bisingtui yapri karak bai khai chung amno kasonani bagai chatiok lai chung au naithogya muchangya na chung oro khalainani rigia barinani bakhak chung yapri seya abhaino chini naharmung engke chung turuk khayoi ang obonu sanamusu thangnai first second food festival ni jorao chini oro bahaino indiscipline nukjago kasopai maya narukpai manya
fia tabuk chini borok rok haino kisa kisa turuk khayei kha site tabuk hingka ke jeng mia rogo day 1 day 2 rogo kisa pano indiscipline kefek rok nugya tai chini ok panda kholao jeng secret nangnani porjonto save dia obai khai jeng strictly jeng chini o panda ni bisingtui no message rna musu e faidi jeng tiprasa rok bo haino discipline ni bisingtui program khlainani rongo ba jeng khlai mano aba hai hambai jorari mani magi tini o bosor katala jeng tini oro tai khorok nei ani kaka songno kalayo tamke ani babuni soman ani mafani soman tini borok ni bisingti bahaina jeng saima laine borok le tini lukurokno tam message ran mojong hai ke ba tini jeng obono ang sakbai thangno phaibu no phaika o salni salo hai ke ba o salni food festival ni pandawo tamke jeng oro kotor kuk obono ongkha je tini lukurokno chuba mungri mani haike ba khata kolom tini kutung manai blanket aboti rok rijak mani tini obo boro jaga o manai tini borok hapang ni thani kunu chuba chu haike ba hapang ni thani kunu sep sabrok manai de borok tini ri haike ba borok ni phan bai de tini obori borok ni bisingti bahai o kok prok no saima laini phaide haike ka lam sogno no obisika talo jotono no hambai जों actually sini phan bai mang to जों suba bai meya lukurokni phan plus sini phan bai khai जों je mansak suba layo ओंखाय आं अबनो message रनाय as a secretary हायदे जों yak bai yak tai yapri bai yapri mili layai jotono palkhlai haikeno suba layai जों baskang agok lainai ओंखा sono ja mansak nok subadi जों ja mansak phan rनाय haikeno sugya rokno rungya rokno phörungnai subanai haikeno जों baskang agok lainai hambai jorari man bagi jeng oro tai khorokcha ani kaka no tamke bini bisingti belakheno kaham kok thai hai ke ba belakheno jeng tini sinimung oro mangkha tamke jeng yango kormoti bai yalak tini gaireng kormoti bai yalak tini gaireng obo tamno tui tini borok obo haike mung phari hai ke ba bumung ti sawi tini bahaike tini o gaireng na tangai rinani nakha abahirok no bin khukti bahani saima laine kaka lamsogo o bisika talam lamsogo hambai dongo tibino tini norokni o bisingti haike ba sporting club ba tini o luko hamkrai inji bodolni bisingti norokni je o organize khaimani ba o food festival obo tini tam no wan sogi tini o kormoti yalti ni o gaireng na phara nakha kisa जोंङो वानसं लाइबानि हिंगलाय कायसा जों फुड फेस्टिवल द खलायो हिंगला आगिनि दिनो जों ओ सिनि तमा हनाय रायमा बे साइमा खमाहाय आ भाइरानो रगिनो जों कायसा सिनि अमो कायसा सिनि फेस्टिवल नि कायसा मुकुमु बा श्री सिटी नि जों अमो बसरबुनो जों रायमा बे कर्मति बा यालति नि जों गारिनो दुइटा गारिनो सुनाम हाके अब हाय जे तिनी उ गाइरें तांमाने अरतो याकनि या पाइमां नंगो हाके तिनी अब हायरकनो जे स्नाममानि बा तिनी बियांगनि बरकनो तुबुई ओ जागाव माहायके याकनि या पाइनो स्नाममानि नांखा बा तिनी साक साकनि गामिनि बरकरं द तिनी ओ जागाव खायके पेखा ता बरकनि किसा साकनाय अमो खायमानि हिंगे जों जत सिनि आनि मेम्बारशिप मिलिवय आनि क्लाबनि जत आदंनो तंमानि जतनो जों परिश्रम खालायनो अमो जों साप्ता कायसा रमै जों अमनो अरो नामलाय जों उसक जरा खालायलेखा सिनि निजिरान बिसिङा काका हायके नरकनि जे असुपुटिं क्लाबनि बिसिंतिनो कायसा थांनाय सालरगबो जों केबनो बा ड्राग्स गारि मानि केबनो बा तिनि ड्राग्स सावै तंमानि जराव न हामजारि तुबु थाइमानि आबति रक हायके तिनि ओ जराव बा तिनि ओ पाइथाकनि साल ओ नखा सालथामनि सालो हायके बा तिनि ओ पाइथाकनि नायरकमु ओ फुड फेस्टिवल ओ जागाव नंतिनि ओ जे माहाय ड्राग्स सावै तंनाय ओ बरक रकनो नंतिनि बबा हायके ककसारानि मुजंबा तिनी बबा हायके नोंनि खानि ककनो बरकनो मेसेज नाम जं किसागन आं मेसेज रे मुसुमा खाहाय आं प्राय 10 বছর जातै ताबो जरा आनि बखाव आं निजिनि नै आं बुइननो बसनामु निजिनो बसनामु बबो बुजागो आना बय अनेक गार्जेन जाजाया बंखा हायबन आं आबनो जाकारिया ब्र आना जेसाबन साइ दंदो एकदिन सालसा आनि बुमुं कानाय हाइन आं साक्तारि आनि जत आनि क्लाबनि मेम्बार रंनो आनि सेक्रेटारि आनि जत एक्जिक्युटिभ मेम्बार रंनो तै आं उ स्टेपनो नाय दङो आर आरनि बिसिङो ताबो जों जत गार्जेनानो आं मेसेज रिवो जे जतनि गार्जेनो जदि निजिनि बसाबोतैनो जदि सतर्क खालायखलाय आं जाजागो भाइ मालाय नों बसाबोतै करै जेनारेशन चे हामिया आनि बसाबोतै हामलाय आं लाख पति कोटि पति ngै आं तामो खायनाय
asing nang message na musu ka tai ke message na musu khai jotono je jara saya tongnai chugya tongnai ar control khai mai ang ane chin thani message di sini club ni thani chung 100% chung brono saijok khlainai norok bai mahai tini contact khainani ba norok ni kokduk boba haike tini ani nukung sugi ang tungfro boba haike norok bai keringnani bagi oba hai bothai rogo phai kereng tungena kerengna ni glai ani kokduk number bori man ang ani kokduk number angka 6009323689 আর তাকে সাথে আনি কাইসা বাজারা চিকন কাইসা দোকান তো অঞ্জলি হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট নাই অর ফাইবো যোগাযোগ খাইমান আং আবানি ওনার মালিক hambai joran ban bai ঠিক tini orok khana kana khorokcha haike ba darak samani abuti rok nok nukhungni borok rok haike ba tini onok nukhungni bungma bufa hinjaknai rok samli malia ani sajak sajala rok no abahai tini obono borokni bisingtibo tini luku hamkrai hinmani obotam no hon tini sawi khnarika o Sporting Club rokni achok phang okra rokni bisingti ani bisingtibo obono message chini dong tibini bisingtibo obono message mani hamia chamung hamia no yakari phadi tini o bisikatalo ani bisingtibo obono kokasar mong tini ni o mangpli sujra nong siding